ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବର୍ଷା कवि सची राउतराय स्मृति संध्या और सम्मान प्रदान समारोह सारला साहित्य संसद पक्षरु कटक सारला भवनठरे कवि सची राउतराय स्मरणीय सारस्वत सम्मान प्रदान उत्सव अनुष्ठित हो जाइछि। श्रीहर्ष राउतराय सभापतित्व में समारोह को पूर्वतन मुख्य शासन सचिव वरिष्ठ साहित्यिक प्रज्ञारत्न सहदेव साहू उद्घाटन करने सह काव्य कविता आधुनिक युवपीढ़ी मानक प्रेरणा दे पारिछि। ओडिशा राज्यर मूलपिंड हेउछि ओडिया साहित्य और काव्य शैली रे कहानी रचना बोली कहिथिले। वरिष्ठ कथाशिल्पी संग्राम केशरी महापात्र मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता भावे प्रख्यात साहित्यिक प्रोफेसर एस आर्मस्ट्रंग जोग देइथिले। सभापति डॉक्टर इंजीनियर प्रभाकर स्वईं, संपादक डॉक्टर निरंजन त्रिपाठी उपस्थित रही कार्यक्रम परिचालना करथिले। एही अवसर रे विशिष्ट कवि रक्षक राउत को चलित वर्षर मर्यादाजनक कवि सची राउतराय सारस्वत सम्मान प्रदान करा जायतिला। कविता लेखे मोर प्रेरणा मु निजे मुझे कविता आरंभ कली मु कहीं अनुभव कली जे मु किछि कहबाकू चाहूँगी एवं कहबार माध्यमटी आपे आपे कविता आसीगला। कविता कौन जानिबा पूर्व मु कविता लिखुली परवर्ती समय जानिली यहाँ हूँ कविता बोली। तेणु कविता मोर भाव प्रकाश करिवार प्रथम माध्यम हो गला। आमर ओडिशार महाकवि सची राउतराय तांको स्मृति रे प्रदत्त सची राउतराय सारस्वत सम्मान मु पाई बहुत खुशी एवं एथिपाई सारला साहित्य संसद जो अनुष्ठान पुरस्कार देइछन्ति सम्मान देइछन्ति तांको मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। एइथमै खुशी बेसी जे सची राउतराय केवल माटीर द्रोण नथिले से आम कवि मानक पई आधुनिक कविता पई एक भगवान सदृश थिले। मोर परम सौभाग्य मु सही कवि संस्पर्श आसी सानिध्य पाई घंटा घंटा धरी तांका पाखरे बसी पारिछि तांको सुनी पारिछि तांकर काव्य धारा तांकर काव्यादर्श बाबदरे प्रचुर ज्ञान हासिल करिछि एवं प्रेरणा मध्य पाइछि। सी हूँ वृत्ति सरकारी चाकरी हूँ वृत्ति आउ सारस्वत साधना हूँ प्रवृत्ति उभय मध्य सामंजस्य रखा पड़े। मत लगे वृत्ति और प्रवृत्ति भितर विशेष किसी संघर्ष हुए ना। वृत्ति मते प्रचुर अभिज्ञता दिए दाना पानी सहित प्रचुर अभिज्ञता दिए। मु मुख्यतः जड़े लोकसंपर्क अधिकारी भाव में कार्य करुली। लोकसंपर्क अधिकारी भाव में विभिन्न घटना विभिन्न लोक विभिन्न समस्या से संस्पर्श आसवाक पड़े। से जो अनुभव अनुभूति उपलब्धि हासिल करे वृत्ति मते जो सुजोग दिए से ताकू मु कविता माध्यम प्रकाश करिवार सुजोग पाए। तेणु वृत्ति और प्रवृत्ति उभय परस्पर परिपूरक भाव में मो जीवन में रही। बो बो मातृभाषार कविता लिखी मो बोर भाषा मु भाषा कौट शिखी बहुत एबे भी मो बो बंची ता शब्द तार उच्चारण अनेक आप देखिपारे। मो कवितार मो बोर कथा मो बोर भाषा मो गाँ माटीर भाषा प्रचुर परिमाण में आपण मैंने पाइपर। बो तो मोर अति प्रियतम शब्द जी जो ना डाकी पारला बो बो माँ को कदापि कहीं भूली पार ना। से जो भाषा किए मदर डाकू मम्मी डाकू बो डाकू माँ डाकू बो मदर इट्स ऑलवेज मदर
आम बहु शब्दटी विशेषकर मु जो अंचल जन्मग्रहण करी कोणार्क काकटपुर से अंचल आम बोऊ डाकू एवं बोऊ शब्द आम गोटे आंतरिकता पाऊ पिलाटू शिखीचु बोऊ शब्द एबी भी आम अंचल अच्छी मो पिला माने बोऊ डाकते Dr. Professor Armstrong, Professor of English from University of Madras. So I am teaching there for about 26 years in Madras University. I teach English literature, Canadian literature, African literature, Australian literature, and also translation of many Indian texts from various regional languages. Yes, sir. What's Sachi Rautre's poems are universal in nature, and this poet is called people's poet. He is poet of the soil. His language is revolutionary in nature, and his passion for India's independence when he was a schoolboy, he was very much interested in participating the freedom struggle, and also he was very much interested in national flag also. He loved national flag. He was very much patriotic, and he was very much interested in presenting the colloquial Oriya language in his poetry, and his poems are universally accepted, and his poems can be compared with many writers, including a Tamil writer called Subramaniya Bharati, and he spoke about problems like social injustice and also Yes, sir. Actually, sir, his poetry is modern because he made the traditional style of writing. Poetry became a prose. It's simple. He simplified the hard rules of poetry. So that is very important. So only when when you make simple language, you will make readers to read his poetry. William Wordsworth, the famous romantic poet, he said poetry must be presented in the language of the people, in the language of the soil. Okay, then only people will understand poetry. Similarly, Rautre presented his simplicity, simple language, the problems of the people in his own colloquial language. That is the greatness of this poet. And he was also interested in presenting the problems like poverty. And he was not only a poet, he was a great thinker, researcher, and he was interested in solving problems of poverty, social inequality, economic problems, financial problems also. He was very much interested. So as a professor, he is the only writer who dedicated his life for about 70 years. That is the greatest sacrifice one can do in one's life. So I don't see in India writers dedicating 70 years of his life for writing. Is the greatest surprise for me. And he comes from trilingual background. He was born and brought up in Odisha, but he was educated in Calcutta, and he married a family, a royal family's women from Andhra Pradesh. So संग्राम केसरी महापात्र, भारतीय प्रशासनिक सेवार अधिकारी, वर्तमान सरकार सारला साहित्य संसद जो सची राउतराय जन्म जयंती अवसर में आज जो उत्सवटी पालन करुँच सारस्वत संध्या, निश्चित भाव में यह आमर ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति प्रति
ଏହି ସଂସଦର ଗୋଟେ गरिମାମୟ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ମୁଁ ବିବେଚନା କରିବି। ଆଜି ଯେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା ହେଲେ ରକ୍ଷକ ନାୟକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ କବି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗାଁ ମାଟି ଏବଂ ଗାଁର ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ମାଟି ପ୍ରତି ମମତ୍ୱବୋଧ ରହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ବା ଆଜିକାଲି ସମୟରେ ସେହି ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଲେଖା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପ୍ଳବବାଦୀ କବିତା ଏବଂ ଗୋଟେ ଖଟିକିଆ ମେହନତି ମଣିଷର ଯେଉଁ କବି ସେ ଥିଲେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଥିଲେ ନିଜର କଲମ ମାଧ୍ୟମରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜାତିର ଯେଉଁ ପୂଜାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆଜି ତାକୁ ଶାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପାଳନ କରିଛି ଏବଂ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିକୁ ଡାକିଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମନେ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତା'ର ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ତା'ର ନିଜ ଗାଁରେ। ସେ ଏଠି ଆସି ସହରରେ ତା'ର ଜୀବନ ବିତେଇ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଜୀବନ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି, ଭାଗବତ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା, ଗାଁର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ଏବଂ ନିଜ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆଣେ ଏବଂ ସହରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଦୂଷଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ ଅନୁଭବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେଇଠି ହିଁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଅନୁଭବ ଦିଏ। ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭାଷଣରେ ସେଇଠିକି ରଖିଲି, ଖାଲି ମାଆର ଡାକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ବା ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ତାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁଲି ବାହାର ସଂସ୍କୃତିକି ଆପଣେଇଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ବା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ନ ଜଣେଇବି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବାହାର ପରିବେଶ ଜଣେଇବ? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କୃତି ରହିବା କଥା। ସେଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଅଛି, ଆମ ଜାତିର ବି ଥିଲା। ଏଇ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ହେବ ତା'ର ପ୍ରଚୁର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟିଛି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ଦାୟୀ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏଇଭଳି କବିମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିଛି, ତାକୁ ଜୀବିତ ରଖିପାରିବ। କଟକରୁ ଆର୍ କେ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସମାଚାର।